Dapu. Pag-ilog ng daway talaga to. Water. Basin. Sin. 4, 3, Bay. 2, Sin. 1. Floor. Wax. Paper. 1, 2. 2, Plate. Paper plate. 1, 2. To. Plito. Sa Bible yun. Sasali-sali pa siya dito. Hindi naman kami ng tao ha. Chair. Man. Hunter. X. Light. Bulb. 1. Replacement. Fee. Oh, pwede. Tuition. Ibaltan. Tuition. Bob Marley. Ay, Bob. Nadamay ka rin. Nadamay. Car. Nap. Bakit? Kalap. 1, 2, 3, 4. Meron. Napkin. Ayun! Napkin. Hindi kasi bibili ng ganun eh. Oo nga. Dinax. Ako kasi sinusunod ko Okay, eh. okay. Lamp. Lamp. Tagalog. English na pa. Lamp pa na. English. Bubulo mo mga to. Portable. Yan, madami yan. Mini fan. Mapal. Tissue line. Sabi ko na kanina yun. Portable baby pa lang. Tissue line. Hindi na kayo mag-order. Hello, basta Hello, basta. Hello, Ah, basta next. sa ilalim. Bag. 1, 2. Bagpak. Pak. Bagpak. Tama. Yan eh. Huwag ka magbumura. 4, 5, Five. 2, Window. blinds. Window blinds. Ah. Window blinds. Blind rhyme. Kanta yun. Ako blind rhyme. Hindi mo alam? 1, 2, 3, 4, 5. Abusilyo. Kala ko yun. Rhyme abusilyo. Ryan yun. Ryan. Door. Nab. 1, Nabla. 4, 3, 3, Nabla. Wala. 2, 1. 1. Nab. Ano ba yung lapit sa nab? Wala na. Nab. Wala. Indicator. Shoe. Ayan. Shoe. Organizer. Organizer. Patay. File. Organizer file. Okay. File manager. Oh, Ah. manager. Oh. Of the week. Nandadamay ka pala tao. File manager of the week is... Manager of the week. Pillow. Case. Pillow Study. Case study. Okay. Akin sa akin. Study. Study. Hindi mo alam. Study. Study first. Study first. Study room. Ganon. Laman. Loob. Oh, ede. An. Wala yung setup na ganon. Okay, last. Meron din Ikaw. Tagalog. Ikaw. Takaw. Mata. Kau. Nanunuloy ka lang. Ay, dyan. Hindi kaya mo yung sa Tagalog. Mahirap. That's all for Okay. today, guys. Ang hirap ito yun, ano? Ay, siya maganda. Word challenge.